हेलो फ्रेंड्स, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଜି ଟିଭି LG TV ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି LG ସାଉଣ୍ଡ Jemax ଆସୁନଥିଲା। LG Jemax Plus ଏଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଲେଟ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ସାଉଣ୍ଡଟା ଉଠୁଥିଲା। ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇସି ପାଖରେ ଯେଉଁ କାପାସିଟରଟା ଥିଲା, ସେ କାପାସିଟର ଟିକେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି।
नया कैबिनेट में नोट पास किया गया कि 8 करोड़ ऐसे माइग्रेंट लेबर इनको भी खाने पीने के लिए केंद्र से दिया जाएगा। तो हर तरीके से ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, किसी की सोच कैसे जाएगी, कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसके हिसाब से सरकारों को, राज्यों को और देश की सरकारों को रिएक्ट करके अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकिल को कोई समझ नहीं सकता, कोई प्रोडिक्ट भी नहीं कर सकता। मैम, ये जो सियासत हुई है, हमने देखा कि